Tiprasa bai tini kusini sal tong thokma sal ADC election tong sinai no March ni bisingon ADC election ma khai sinai tei loge থাংনাই 10 বছর রমই তিপ্রাসানি অধিকার ভিলেজ কমিটি নি ইলেকশন নি অধিকার ভিলেজ চালকনানি অধিকার যে সেগৈ তংমানি সরকার তিনি বোবাগ্রানি চাত্য বুংবাই বোবাগ্রানি থানসানি ওয়ানসক বুংবাই তাই নরকনি বোবাগ্রানি উপর পৈতা তংমা বাই তিনি ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন বো খ্লাইনানি বাগৈ রাজ্য সরকার এডিসি ইলেকশন নি লগেনো খ্লাইনানি বাগৈ তিনি বাধ্যংখা সুপ্রিম কোর্ট রায় রেখা তাবুক খবর সকাयो যে সুপ্রিম কোর্ট ভারতনি মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট রায়মা রেখা যে তিপ্রাসানি পক্ষে তে এডিসি নি বড়নি পক্ষে রায়মা রেখা যে এডিসি ইলেকশন মা খাইছি নাই হিনি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন মা খাইছি নাই হিনি তাবক এডিসি ইলেকশন নি লগে লগে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন মা খাইছি নাই অর্থাৎ ফাইনাই মার্চ এপ্রিল তাল ডাবল জিত নি জাস্ট না থাঙ্গই তঙ্গো পুরা এডিসি এলাকাও ডাবল জিত কেবল বোবাগ্রানি উপর পইতো তে বোবাগ্রানি সাক্ষার মংবাই নবতিনি পসিবল কাইছি তাই বোবাগ্রানি উপর পইতা তংবাই দে তিপ্রাসা একট বো ওংখা অবশ্যই ইমপ্লিমেন্ট খাইরনাই বোবাগ্রানি সাক্ষার মং তাই চাইতে বুংবাই যারা অরনব কসারা বোবাগ্রানি হামিয়া সানাই রনি মখাঙ্গ কালি সিলজা খাইছি যারা বোবাগ্রানি সাক্ষার মং কেবেং নাই রনি বুখুগ জুতা বারিকলাই খাইছি থানসানো সবাইনানি চাতিয়ক নাইনি বখরগ ফেরাং হর ককজা খাইছি তাবক এডিসি তাই ভিলেজ কাউন্সিল একই দিনং নাই তাই আপনার জিতিনানি বাগি নাই অলরেডি जों जिति थांका लुकुरकनि बोबाग्रानि पर जे पइत आबो तिनि जोंनो जिति रेखा लुकुरनो जिति रेखा आपनो बास्तबन खाने दायित्व ताबो लुकुरकनि थानसानि पावरफुल नि दायित्व लुकुरकनि ते आ पावर न जों तागमा फुनुगलायनाय और डाबल जेस न तिनि पारा नन 10 বছর जों चापे दाबेरि तनमानि तिनि बोबाग्रानि बिसिंतै ते हम भाई जानोगो माननीय सुप्रीम कोर्ट न मैं धन्यवाद जानना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को भारत के संविधान के ऊपर हमारा तिप्रासा का विश्वास और भारत के न्यायालय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो हमारा विश्वास ये आज रंग लाया है और महाराजा के ऊपर जो विश्वास ये आज रंग लाया है और इसका रंग का होली अगले महीने अप्रैल में और भी धूमधाम से हम लोग मनाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा और होना पड़ेगा। थैंक यू सुप्रीम कोर्ट फॉर सपोर्टिंग द तिप्रासा फॉर सपोर्टिंग द सेंटिमेंट of Tiprasa community. Thank you.